record. Okay, last Sunday, went through the first part 1 to 7 ni. Why you're not looking at my phone is not showing whatever I'm showing. Kenapa? Okay, lambatnya. Oh, I know. Dengar gema tak? Do you hear echo? Tak. Okay, Fizan dengar clear maksudnya? Clear. Okay, Alhamdulillah. Okay, so last Sunday we did we supposedly finished everything, but remember we had issues, and then now it's 1 to 7 we covered. So we know that dalam when for assessment we have variable, kita ada item responses, we have test scores as variables. Then we went all through 7. Today we're gonna go through the center spread with the shape. And then we talk about z-score, t-score, hopefully finish all the correlation part. Okay, and this one again, as a reminder, let me see my Padlet. Oops. Padlet. Still slow, I don't know what's wrong. Okay, so remember the kalau tengok course assessment spec ada the Padlet kan, it's 7 hari mencintai assessment tu, and day 5 stats for life. So kalau nak mula-mula buat, dah nak cuba-cuba buat after this session, you can, and I ask you for the selected one, the selected questions saja, bukan semua lah. Tapi kalau nak buat semua is better. Okay, but at the end I'm gonna give bila dah semua dah group dah hantar, I'll share the answer. Okay, so ini stats for life. Then it's pop up pula dah benda lah ni. Okay. So that's the one that I said lah, kalau yang how we gonna relate. Okay, mean. Okay, we talk about center. So center means we know we have this distribution at the taburan, dan bila when we want to describe the center, we talk about mean, median, and the mode. When we talk about the mean, mean biasalah purata or average. Okay, the stats name is apa? Mean. Okay. So second. I don't know, my mouse is not working. Today is everything is it's not working. I don't know why. No, boleh pula. Aduh. Highlight. Okay, so is an average. Okay, I mean kalau kita ada set of scores, kita tambah semua bahagi dengan bilangan. Okay, so yang ni dia punya steps lah. I think very basic. Most of you already get the hang of it. Kalau kita nak cari purata, kita tambah semua bahagilah. Kalau ada 5 nombor, bahagi 5. Kalau ada 6, bahagi 6. For this example, remember, mean is actually X score for P1 means person 1. Katalah ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So ada 5 person. Okay, P means the P1 sub P1 means person number 1. So X the score of person number 1 tambah score of person number 2 and so on to 5. Okay, kalau kita nak tulis the notation dia ialah this one lah, X bar. Remember we have different style of writing mean. The bar tu maksudnya average, with sum means we have how many people? 5 people. So sum the total number of the people. So P is the people. So X sub P means basically we want to see the average of all the scores for all the people. So bagi dengan N. Okay, so or bila simplify nya, tu dah macam ni lah. Okay, summation. So this is just again a notation. It should not make you feel
stressful. Okay, and this is when we add semua. Score for person 1 is 40, person 2, 34, and so on until 80. So divided by 5 because total students are 5. Dapatlah 59. So dalam kelas tu untuk exam untuk 5 orang ni, katalah dalam satu kelas tu ada 5 orang. So untuk ujian tu for example, puratanya 59. Dan bila taburan kita tengoklah yang paling rendah, we can see here 34 kan. So 34 kat sini. So paling tinggi yang dapat 80. Right? Yang paling tinggi lah the score. And then the purata basically usually the center, because we talk about center. So if the distribution is there, center should be katalah ni 34, 40, okay. So 59 or 60 should be around here. Okay, so that's the 50G pula, 59. Okay, so this is the center. So majority bila kita buat tu maksudnya markah dia basically dekat sini lah majority. So it's not majority, but when we sum up and divide by the total, maksudnya 59. So kelas A mungkin 59, kelas B mungkin mean dia 34. Okay, so that's how we make sense of this score. And again, the Greek letter sigma. Again, just notation, ini mathematics sebenarnya. If we don't have brackets, means if we put square tu macam ni, maksudnya kita just sum of the square values, maksudnya kita just square dulu, kemudian baru tambah semua. Kan, kuasakan dua dulu, baru tambah semua. But if we have ni sum of values of x, okay, we have the bracket means we do the one in bracket. Yang ni pun basic arithmetic kan, yang kita duk belajar tambah tolak bahagi darab dan at the end kurungan. So here are the way how you do this lah. Always do the parenthesis first. But ingat, we are not doing this guna tangan. But it's good to know the concept. So you see the difference. Very easy. So far so good. Okay. So now the median. Median is the, what do you call, the when we order, kita susunlah score tu daripada rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. The one in the middle, or we call it 50th percentile. Remember the percentile, the rank where it's actually at in a population, and usually it's like 1 sampai 100. Okay, so median is the titik tengah, value that is in the middle. So the location of the, we talk about location. Where is the position of the median? Okay, yang ni pun n plus 1. This is just the formula. We have n is actually number of the total number of values. Berapa score yang kita ada, macam tadi 5. Mat location means the median location or the location of the median position. Okay, so the position that the median value will be found. So here when you see, kalau benda tu even number, kita ambil yang dua yang tengah, first location and second location bahagi 2. If it's ganjil, we get the really middle one. Dah nama pun middle kan? Okay, sounds very easy. Okay, here is the location means the way we order, sebab kita susun daripada tengah rendah ke tinggi, and we take the middle one. And kalau this is actual value. First we talk about ni formula untuk location. We want to know which location that we want to use. Then lepas tu bila kita nak guna cari median, then we get the values. Okay, we'll show you example. Always kalau formula saja without example is going to be confusing. Okay, here it says first this is for uneven number. Maksudnya nombor ganjil lah. Maksudnya bilangan score yang kita ada tu mungkin 17, 19, 13. Okay, so here n is 17, 17. So it's kind of like unordered here. So now we reorganize, make it like lowest to high, the lowest to the highest score. And then kita tengok lah nombor 17 ni. Then we count the median, find the median location. Okay, because it's number ganjil. Is it number ganjil? No, it's a formula. Okay, because it is uneven, so we just use 17 plus 1 divided by 2, so we got the 9th. So this is when we count 1 and to 9, so this is the location. So actually the median is actually 5. Okay, because 5 is a value in the 9th position. There you go. And same, this one is when even number, when we have 16
total of 16 students katakan. Okay, then we rearrange the scores from low to high, lowest to highest, and then we use the median location punya formula tadi, we got 8.5. So when 8.5, we have to use the 8 and the 9. Okay, so the 8 and the 9 punya location 5 and 6. So we add these two, and that's the median, titik tengah. Okay, so we have median location and the exact median. Yang formula ni, we just want to know which number that we want to focus on, what location. Okay, and then when we find the location, okay, we just add them both divided by 2 for even number. Sebab nombor genap kan, so tak adalah yang sorang-sorang tengah-tengah dia ganjil. Okay, that one we don't have perpuluhan pun bila nombor ganjil. So you got what I mean. Okay, now mode. Mode tadi tengah, lepas tu purata, yang ni yang kerap. Ya. Sorry lah kalau soalan tu macam Yan, doktor, uneven tu ganjil. Even tu genap. Yang genap dengan ganjil tu jumlah keseluruhan set tu Sebenarnya kita bilang ada berapa number dalam satu tu. Even, ya, betul-betul. Maksudnya berapa banyak nombor n tu. Kalau yang ni kan ada 16 kan, total kira 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16. Kalau So macam inilah. Okay, so basically ada 16. 16 tu even lah, nombor genap lah. Okay, kan nombor macam 2, 4, 6, 8 tu kan, kalau tu memang nombor genap lah. genap, So 16 nombor genap lah. memang ada perpuluhan Maksudnya kita tambah lah, kan kita ada 16, so dia punya formula untuk location kita, first kita nak check location lah sebab tengah kan. Okay, so n plus 1 basically. Hello? Okay, I thought I got disconnected. Okay, n plus 1 maksudnya berapa? 16 kan? 16 tambah 1 bahagi 2. So dapatlah 8.5. 8.5 tu ialah kedudukan. So kita tahu, okay, kedudukan nombor 8 dengan yang ke-8 dengan yang ke-9. Sebab 8.5 kan kat tengah-tengah. So kalau macam ni lah, kalau kita nak lukisnya kat sini 8.5 kan kedudukan dia. So we get kat mana tengah-tengah lah. Kalau tak guna formula pun, kita just nak tengok yang mana tengah. So it's going to be almost similar macam purata. So kita susun je, kita tengok yang mana tengah-tengah, dan basically is between those lah. Tapi bila nombor genap tu, kita ambil yang tengah ni bahagi 2. Tambah 2 bahagi, tambah 2 ni bahagi dengan 2. Dapatlah 5.5. So basically median score dia untuk keseluruhan 16 pelajar ni, markah dia 1 sampai 9 ni kan. Kalau kita kata skor median ialah 5.5. Boleh faham tu okey, boleh doktor. Jelas. Okey. Even kalau ganjil tadi lah. Ganjil tadi ada 17 lah. Kan? Nombor ganjil. So bila nombor ganjil kita formula location sama, just kita nak tahu location. Kalau kita ganjil tambah 1 bahagi dengan 2, mestilah dia tak adalah dia jadikan genap lah. Okey. Kemudian kita kira lah 9. Okey, kat mana 9? Ini location dia, location ke-9. Location ke-9 value dia 5. Boleh? Okey, boleh doktor, boleh. Okay, awesome. So now, okay, that's the, okay, 5 dan 9 kan, 8.5, so between 8 dan 9 location dia. Okay, dapatlah 5.5. Just tu. Slide saya, when I talk, you can see the same slide ke? Ke lambat? Okay je doktor. Okay, thank you Okay je Fizan. doktor. Okay, so mode is kekerapan. Maksudnya skor yang kerap lah, kerap yang kita nampak. Kalau dalam kelas tu ramai ada skor 80. So that's the mode lah. Okay, the mode will typically be of 1, selalunya 1 lah. Tapi kalau ada 2 daripada 2 nombor yang kerap, okay, so kita kena tengok lah dia punya taburan, dan kita boleh lukis lah kalau mode. Mode tu basically kalau kita lukis yang kerap kan. So yang kerap akan selalunya yang tinggi lah kan. Kalau majoriti dapat 80, kat sini lah
So mood dia 1. Tapi kadang-kadang dalam satu kelas kita boleh dapat dua value yang kerap. Kadang-kadang ada setengah yang dapat 40. Ada setengah yang dapat 50. Mungkin, okay. So maksudnya dia akan ada, dia punya taburan dia macam ni. Mungkin, it could be. Ataupun, warna apa, let me check. The pointer, the color should be blue. Okay, ada macam ni lah kadang-kadang. Macam tu kan. Tapi tampaklah, okay kat sini, dia punya banyak dapat 40, banyak dapat 50. So adalah mungkin ada 10, ada satu soalan yang ada 10 markah yang pelajar dekat 40 tak boleh jawab. Allah. Mungkin soalan tu akan bias kat setengah yang dapat majoriti 40 ni. Sepatutnya mereka boleh jawab, mungkin mereka tak boleh jawab. Contoh, ataupun memang ada obvious berbeza, ada dua kumpulan berbeza dalam tu. Mungkin memang kebolehan rendah, kebolehan tinggi. So that's why we can have mode yang lebih daripada 1. Tapi selalunya ialah 1 lah. Kita harapkan boleh ada 1 lah dalam kelas kan. Majoriti dapat benda tu. Maksudnya itu melambangkan skor kita, ujian kita yang kita buat tu pun reliable. Nanti kita cakap pasal reliability pula. Okay, tapi mode ialah skor yang kerap diperoleh oleh student in the context. So, selalu kita akan tengok kat frequency distribution, ingat tak jadual tu yang kita buat, and kita tengok skor mana yang banyaklah bila kita kira. Kalau kita ada 2 mode, yang tu ada bimodal, this one. Mode 1, mode 2. Maksudnya kerap dapat kan. Okay. Ini ialah frequency distribution. Bila kita susun balik nombor ni, masuk jadikan table, kita kan benda kalau macam ni is very unorganized. So we put 1 to 9 because we know okay, the lowest score is 1, the highest one is 9. Lepas tu ada berapa lah? Berapa? Okay, 2 orang dapat 1 markah. And so on. Dan later we can see okay, the highest is 4. So the mode is 6. Okay, ramai yang dapat 6 markah. Okay, so that's the mode, kekerapan. Okay, mean, mode and median. Kita tengok, ini ialah bila kita ada distribution where we want to talk something about the center ataupun bahagian tengah, we talk about these three statistics. Bolehlah kita guna nak represent. Kan kita kata, okay, purata kelas saya, sekian-sekian. Median berapa? Mode berapa? Okay, ada kebaikan dengan kekurangan kenapa kita guna di statistics. Okay, again ni mode ni ialah value yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi, frekuensi yang tertinggi lah. Kalau macam tadi tu ramai 4 orang dapat skor 6, that's the mode. Okay, median yang tengah, kita tengok location, kemudian kita cari position dia, bahagi 2 lah kalau nombor genap, dan use the exact location untuk nombor ganjil. Okay, for the mean, purata. Okay, tapi ada pros and cons. Yang ni memang simple, semua simple. Okay, tapi dia cuma ambil yang kerap saja. Maksudnya yang lain tu dia ignore lah. Kan, maksudnya dia akan, okay, apakah mode? 6. Tapi yang lain ni kita tak berapa nak tengok lah. So that's the the disadvantage of using mode. Okay, when we want to mention the score. Mode kelas saya 6, tapi what about the rest? Okay, kalau kita guna median juga tidak menggunakan data yang keseluruhan data. Sebabnya kita ambil titik tengah saja. Kita ambil macam 8 dan 9 tadi kita bahagi kan. Kita bahagi dapat 5 dan 6 kita bahagi dapat 5.5. What about those yang extreme? Okay, maksudnya kalau yang lain tu dapat 100 ke, we don't care. Katalah yang last kali ni, katalah markah dia ada 9, ada 20. Tiba-tiba ada seorang dapat 20. Okay, kalau yang dapat 20 ni kita akan ambil yang ni lah, yang 6 lah, sebab dia nombor dah jadi ganjil kan. Sekarang dah ada 17. So I think it's going to be 6 is going to be the median. Tapi kita hanya dapat 6, but the rest 20 ni kita tak tengok pun kenapa dia dapat 20. Okay, so kita tak gunakan data kat yang lain lah, kita hanya tengok yang tengah-tengah dengan yang kerap untuk mean dengan mode, median dengan mode. Median pun sama, kita dah tak guna dah yang lain-lain, kita ambil yang satu tu je. However, why we use mean? Because we add semua, bila kita guna semua score, kita tambah tolak semua dan kita bahagi dengan total pelajar yang ada. So, dia gunakan keseluruhan data yang kita ada lah.
Maksudnya semua pelajar markah yang ada dalam kelas tu semuanya berguna. Maksudnya kita tak ambil yang tengah-tengah atau kita ambil yang paling ramai dapat skor. Okey, kita ambil semua. Cuma satu sajalah. Katalah dalam satu grup tu macam tadilah kan, majority skor 5, tiba-tiba katalah 1, 2, skor dia macam ni. Seorang dapat 1 markah, 2 markah, 5 markah, 3, 2, area-area itulah kan. 3, 5, 1, tak lebih daripada 5, tiba-tiba ada seorang dapat 10. Okey. Dan dia akan tarik lah skor tu. Dia akan tarik ke, nampak macam tinggi lah dalam kelas tu padahal seorang je dapat 10. When you add, so it's gonna be impacted by extreme scores. Ataupun kelas tu semua dapat 90, 90 semua dapat 89, 90 kan, 91, that range, tiba-tiba ada seorang dapat 13. Bila kita tambah semua, yang 90, 81 ni mungkin akan tarik lah because of this extreme score. Okay, extreme score ni yang kita panggil outlier ni. Tapi outlier ni is a research term, cuma it's good. Sometimes kita nak tengok lah, okay, siapa yang markah dia ekstrim, banyak-banyak kita. Dalam student kita, kenapa dia ekstrim? Sama ada dia markah dia paling tinggi, terlalu tinggi, ataupun terlalu rendah. Terlalu tinggi, adakah dia menipu ke, ataupun dia memang she's not meant to take that course, ataupun to take that exam. Okay, terlalu pandai, genius. Okay, or terlalu rendah, mungkin ada problem. So that's when you bring him to kelas pemulihan. Okay, that's a good thing when we want to see why we arrange our data properly and everything. Tengok minimum, tengok maximum, letak dalam frequency distribution. Try to make sense of our data first. Okay, so that's the center. Kita hanya cakap pasal center saja, kan? Purata, kerap dengan titik tengah. Sekarang kita nak cakap pasal spread. How our data taburan berserak. Macam mana serakkan data kita. Okay, first we use range and interquartile range. Okay, yang ni pun lebih kepada persental tadi. Okay, kita ada data kita 3 sampai 10. Kita dah susun lah daripada rendah ke tinggi. So kita ada dan bila kita guna formula untuk persental, remember we find the 25th percentile dengan 75th percentile, kita dapat 5 dengan 7. So interquartile range ialah 75 persental ke 75, persental ke 25. So we can see, okay, 70, the percentile 75 ni 7, yang ni pula 5. So 7 minus 5 we got 2. Interquartile range is actually what between the third and the first quarter. Kat sini lah. So this is the interquartile range. Nak tunjuk antara perbezaan antara kuartal ke 75 dan ke 25. Okay, range beza antara maksimum dengan minimum. So maksimum markah paling tinggi 10, markah paling rendah 3. Okay, 7. So kita punya julat, range in Malay is julat. Nak tunjuk lah, okay, 7. So maximum 10, minimum 3. Not bad, the julat. Okay, interquartile range is what in between the percentile tadi. Okay, itu kan nak tunjukkan how data terserak lah, maksudnya it could be 3 sampai 10 macam ni mungkin. Kan? Dia punya perbezaan macam ni. Yang kita okay normal kata. Kalau katalah perbezaan dia 3 dengan 4. Kita punya taburan macam ni. Majority ada 3 ada 4. 3 dapat 4. So dia punya serakan macam ni lah. Very steep kan. Yang ni normal macam ni. Ataupun 3 dengan 100. It's really far kan. Maksudnya dia punya mungkinlah jauh lah. Data tu kita punya data score student jauh sangat sebarannya. Okay. That's why we call spread. Okay. Of the distribution. Okay. So tadi kita kata pasal interquartile range is about terserak, tapi standard deviation is serakan daripada mean. Okay, kat sini dia punya kata typical distance that a score lies from the mean. Mean tadi average kan, purata bila kita cakap pasal puncak. Pasal puncak, pasal center. Okay, mean purata, sisihan piawai. Kalau kita translate standard deviation, sisihan piawai. How far it is from the standard. Piawai tu standard. So standard in this case kita punya mean lah, yang selalu kita standard dapat mean, kita tengok mean. So the definition of standard deviation is actually berapa skor kita yang selepas daripada
how is going to be next from the mean. Maksudnya katalah selalunya kita dapat 100 kan untuk IQ score. Okay. And kalau IQ score ni IQ sebab kita bukan guna 0 sampai 100. Kita hanya tahu kata mean dia ialah 100. Okay. And then standard deviation katalah we know the standard deviation is 15. Okay. 15. Okay. Means kita tahu lepas 100 skor seterusnya yang terserak ialah 15. 15 above the mean. Alamak, the color is bad. I'm going to change the back. Okay, choose the pen. Okay. Dia terserak daripada mean 15. Or below the mean 15. Jadi the next score is actually 115. Yang ni pula tolak 15 is going to be 85. Same. And then lagi sebab dia kata standard deviation 15 kan. So 15 score lagi daripada the mean. So it's actually after 115, 130. Selalunya skor orang seterusnya ialah 130. Dan kalau dia tak above average, skor seterusnya ialah 70. Okay, 15. So basically, dia kata, we know bila kita kata standard deviation tu 15, kita punya score nextnya ialah if above the mean 115, tambah 15 lagi 130. So that's what it meant when we have mean of 100, standard deviation 15. Okay, it's going to be either above or below the mean. Okay, dan kadang-kadang kita kata dua standard deviation above the mean. Dua sisihan piawai atas mean. Maksudnya mean kita 100 IQ score. Okay, ini ialah standard piawai plus 1 lah. Satu standard deviation means 15 kan tadi kan. Okay, and then plus 1 more, so it's 2. Kalau ni 3 standard deviation above the mean. So we know ada 15, 15, 15. So it's going to be 45. Okay, so basically ini IQ sikit. Selalunya IQ score kita, for me, I'm an average person. Mine is going to be 100 or 101 or 99, could be that range. Okay, tapi kalau dia genius, selalunya skor dia akan 115. Lagi kalau ada population, dalam population kita tu ada lagi orang genius, mungkin selalunya dia skor 130. Ini markah taburan untuk skor IQ. Okay, skor ujian IQ. Okay, yang bukan dan it could be lah 145 sebab yang ni bukan 0 sampai 100. It could be 55 tu dah lembam. Kan student lembam. Kalau dia skor dia 55, it's not average macam yang kita buat. Macam yang kita selalu gunalah skala dia. Okay, so kalau Albert Einstein, okay, itu standard. Einstein IQ 160 plus. So very, very genius. So he's actually 0.1% in the population. Dia punya score. Okay. Yeah, Afizan. Yes. Fizan, do you know your IQ score? Pernah buat tak soalan IQ test? Dah comot-comot ni kan. So let me just gonna clear this screen set. Tak pernah. Okay, no problem. So I've never done too, but I expect mine gonna be average. Sekejap. Okay, let me show you again. A clean one. Okay. Tadi, means standard deviation 15 means how is it from the mean. 15 score daripada mean. Mean 100 dalam IQ score. 15 score lepas tu ialah 115. 15 lagi 130. Itu yang dinama sisihan piawai. How dia tersisih daripada piawai or deviate. Okay, that's what the name comes from, standard deviation. Okay, and oops. And there you go. Einstein's 160 plus, or could be 170, I don't know. Exactly what's his score exactly. Okay, so yang ni kira tangan. Okay, nak tunjuk kata macam mana dia tersisih daripada mean tadi tu. Okay, ingat tak X is our score kan, score kita kata score. So ada kat sini ada berapa orang, 1, 2, 3, ada 6 orang, N sama dengan 6. Okay, so we susun lah score dia 3, 4, 5, 6, 7. Okay, bila kita kira mean, maksudnya kita tambah semua ni bahagi dengan 6, kita dapat mean dia 5. Okay, bila kita dapat mean 5, do I have calculation here? Oh, tak ada, selalu buat kat dalam whiteboard. Tapi hari ni buat kena tunjuk kat sini sekejap. Pointer, pen. Okay. So bila kita mean sama dengan 5, kita kata okay, sisihan piawai kan, how is it far from the mean? So score ni
far from tolak 5 lah, sebab kena tolak dengan x, x tolak dengan purata kan, m is the average mean. So yang ni pun tolak 5. How is it far from the mean? So kalau kita guna formula ni, x tolak 5, ini formula standard deviation. So 3 tolak 5. So 3 tolak 5 negatif 2. Negatif 1, 0, 5 tolak 5, 0, 5 tolak 5, 0, 6 tolak 5, 1, 7 tolak 5, 2. So bila kita, so this is actually the sisihan tu. How is it far from the mean? The score from the mean. Okay. So kita tengoklah. Tapi bila kita tambah semua, sebab dia akan jadi 0. Okay. Sebabnya dia akan balik ke tengah lah. Kan? Jadi tak ada apa sisihan lah. Sebab tu kita squarekan dia kalau ikut formula. Okay. Dan kita squarekan dia, kita tambah semua, dapatlah 10. Bila kita squarekan negatif 2 kuasa 2 dapat 4, negatif 1 kuasa 2 dapat 1, 0 kuasa 2 0, dan seterusnya, dia akan dapat balik nombor genap. Jadi when we add everything, it becomes 10. Okay. Jadi ini formula dia. If you notice, okay, x minus m dalam kurungan. Jadi kita buat dulu yang dalam ni lah. And then kita add semua. Bila kita dah kuasakan 2, kita baru add. So we call it sum of squares. Tambah semua 10, kemudian bahagi dengan n tolak 1. Tadi kita kata total kita ada 6. 6 tolak 1, 5. So we got 1.4. 1.414. Okay. Kalau kita lukis, it's gonna be, ini taburan kita, berapa orang, 6 orang ni. Mean dia 5. Bila standard deviation dia 1.4, maksudnya next score will be apa? Above the mean. 6.414. Yang ni 5 tolak 1.4, 1.414 berapa? 3.5 something kan? 3.5 something. So that is actually the standard deviation of 1.4. Maksudnya taklah jauh sangat beza antara markah orang yang pandai dengan yang tak pandai. So ada 1.4 je. Tapi kalau bezanya sangat tinggi, sangat banyak, macam katalah, tak logik lah kalau 20 mungkin, kata 3, that's high. Sebabnya 5, tak logik. Sebabnya markah tinggi 7. Okay, kata 2 tu tinggi lah. Sebabnya markah tinggi dah 7. Kalau lepas 5, lepas tu 2 lah. Okay, so very far lah markah dia. Maksudnya nak dapat satu markah tu pun susah. Dan kalau dapat, it's gonna be 7. This is yang PY. Sorry, the markah seterusnya 7 sebab sisi PY dia 2. So you see here the distribution. So it represents the spread. Nak tunjuklah 1.4. Lepas tu 1.4 pula. Lepas tu 1.4 pula. Same. Ini below the mean. Below the mean selalunya negatif lah. So kita kata -1. Bila kita kata -1 ni maksudnya below the mean. Kalau kita kata +1 means 1 standard deviation above the mean. Dia tinggi lah, positif. It's not, kita bukan kata nombor ni negatif. We just say that di bawah mean ataupun lebih daripada mean. Maksudnya above average. Pandai lah. Kalau above average kan. Kita kata budak ni dia punya skor ni tinggi ni, above average, means budak pandai. Okay, or below average means ada kurang daripada populasi, majority dalam populasi ataupun distribution tersebut. Okay, ini exercise. What we've been doing here actually, kita guna tangan, and I have shown you contoh dalam Excel. Kalau ada dalam contoh, semua boleh buat dalam Excel. I'm going to show you the one kita guna Excel untuk senang. Okay, semua dapat kan basic stats 1 ni, exercise. Because kelas kita memang tak guna tangan. It's not about calculating, it's about how to make sense of that. Kenapa kita guna mean, kenapa kita guna standard deviation. So here kalau kita guna tadi slide 44 tadi, 44 kan, cuba masukkan dalam Excel. Ini skor dia, ada 199 semua ni, and this is the troubleshooter, this is the thing. Okay, so kita susun balik, ikut dalam Excel kan, and you can just do it and then sort lah, sort.
Mana dia sort sort smallest to largest. Alamak, sebab dia dah lari. Okay, I don't want to sort. Dah tulis dengan apa? Sebab dia akan kacau sampai bawah. Unless kita sort ni kot. Sort smallest to largest jadi. Okay, jadi. Okay, continue with the current selection. Nampak tak? Boleh nampak tak? It's too small. Boleh kata. Okay, there you go. So ini tadi lah skor dalam slide tadi. Kan kita masukkan X minus M. Ini buat kalau kena guna tangan. Dulu masa semester lepas, masa saya bawa balik mengajar, masa tu ada final exam dan saya difahamkan oleh instructor masa tu, you guys have to count, to do this by hand dalam exam. So kita pun tak ada final exam dah sekarang ni. So sekarang ada Excel. Another way if you can do is actually, siapa yang selalu guna Excel kan, dia boleh buat average. Kita buat, okay, kita nak, maksudnya average to mean. Ambil semua ni. Selection. And then dapatlah 102. Samalah. Bila kita guna apa? Kita, okay, sama. I'm using the same symbol. Kalau tak pun kalau dia rajin, dia buatlah. Kan? Yang ni, apa? Tambah ni. That's what we've been doing pun tadi. Okay. Kita tambah semua kan? Semua data dan dapat juga lah balik apa yang kita mention tadi. Dan seterusnya lah sampai ke 112. I'm not going to show everything. Okay. Okay. Ataupun biasa kalau ada setengah guna sum tu maksudnya tambah semualah macam tadi sigma tadi kan. Sum add everything. Kan. Kemudian kita kena bahagikan. So don't forget, jadi kena sum dulu. Maybe we don't even have to do that. Parenthesis but I'm compulsive. Oh, dia suruh guna ni, dia punya apa? Bracket biasa. Bagi dulu. Kenapa tak dapat? Sum of everything. Okay, that's what we got. Kemudian bagi 2. That is. Yeah. V3. Now the demonstration, it doesn't work. Selalu macam tu. Okay. Sekejap. But for the average, kita guna tu lah. Kalau sum, maksudnya kita tambah semua yang the selection that we want. Okay, we got this. And then we supposedly divide by 2. But why is 6-1? Sorry. Not divide by 2, divide by total lah. Berapa total dia? Ada berapa? 6. La ilaha illallah. It's not median, it's mean kan? Okay, so it happens. Sorry, bukan divide by 2, divide by 6 because the total. Okay, so you know how to use this. Kalau guna apa? Kalau kita buat manual tadi with the standard deviation, you have to dapat mean dia 102, 90 tolak apa? 102, 90 tolak 102 means this one lah. 90 tolak 102, yang ni 99 tolak 102. So you can play test the Excel sendiri lah, tengok how it works. Okay, kalau yang berminat nak tahu detail of how we calculate, letak sini and see what yang dia highlight tu. Yang ni I use dollar sign to anchor ni dekat min, sebabnya kita akan guna benda ni berkali-kali lah. So when I use that, so it's just drag down, follows through. Okay, kalau yang ni kita guna average yang Excel punya command. Kalau kita dalam ni kita guna standard deviation sample. We have population and we have sample. Okay, population dia tak ada minus, dia tak ada -1. Remember tadi kita punya formula ada n-1 dekat standard deviation. Okay, the same. See, because I'm gonna standard deviation sample, not population. Population dia tak tolak 1. That's the difference. Okay, so bila guna Excel punya command, ataupun boleh guna sendiri lah, boleh kira sendiri kalau kita nak, kalau rajin lah all this kind of ni kuasa 2 tadi kan, the sum of squares dia 306 lah. Bila kita kuasakan 2, -12 kuasa 2, -3 kuasa 2 dapat 9.
So you have this and there's another one slide apa 48. Yang ni yang untuk apa assignment 7 hari mencintai assessment tu day 5 tu you can use this template to do it as a jalan kira. At least nak tunjuk jugalah we because kita punya syllabus kena tunjuk jalan kira, so you just tunjuk. But trust me, tak ada dalam quiz, tak suruh kira. Dia cuma tanya apa maksud. Okay. So that's the mean and standard deviation. And ada banyak benda lagi lah, boleh kira lah, mode ke, median ke and everything. Okay. So median, tengok dia punya formula dia median. Okay. var lah. Kan dia punya ni var variance lah. Variance tu maksudnya standard deviation tu kita kuasa duakan je. Okay, range tadi tu minimum tolak maksimum kan. So we got lah. Nak tunjuk ni cik. Apa kalau nak guna Excel padahal boleh je tu. Je 95 tolak 55 tapi nak tunjuk kata okay, maksimum kalau kita ada data banyak jenuh lah kan kita nak cari kan. Nak scroll sampai bawah. So you can use this formula. Max B3 sampai B11 maksudnya data dalam ni cari maksimum tolak dengan minimum dia, data yang kita select. Okay, so you got 40. Padahal kalau kat sini kita 95 tolak 55, straightforward. Tapi kalau data sampai berpuluh-puluh ribu tu jenuh lah. Okay, who knows if you are involved in large scale lah, XPM ke kan. Jadi mana tahu ketua peperiksaan ke insyaAllah. So it's going to be helpful. Tapi usually lembaga peperiksaan pun dah ada lah dia punya software untuk calculate this keluar terus. But you have to understand lah the idea. Kira katalah lagi, nampak kan? Markah dia semua 90, 95, 60, 55. So dapat purata 75. Katalah if I change one person ni, elok-elok dapat 55, katalah dia dapat 10. Bila I change this one, what happened? So daripada 65 tadi kot. Min dia daripada berapa? Berapa tadi min dia? Min 75, drag dapat 70. Did you see the difference? Kan? Sebab seorang dapat 10, dia outlier kan, the extreme, because they use all the data kan. So yang ni elok-elok dapat 75, kalau seorang dapat 10 lah. Tadi kita tengok min dapat 70. So lagi banyak orang dapat extreme score, lagi data tu dia tarik lah. So I'm not going to save this because that's the jawapan pun. And you have that. Okay, so that's the mean and the standard deviation. Okay, y and 1 and minus 1. Yang tadilah, yang ni kita kata kita guna untuk sampel. Sampel tu maksudnya kita guna bilangan je pun, kita bukan tahu student satu sekolah for example. Kalau student satu sekolah mungkin population kita tak guna n saja, kita guna n. Okay, that's the population dan bolehlah guna dalam Excel tadi guna boleh guna stdef.p means untuk population. Okay, so yang kita guna tadi ialah stdef.s yang ada n-1. Okay, dia punya formula. Kalau kita guna stdef population, dia n saja. Okay, because we want to adjust for negative bias. Okay, sebabnya kita hanya guna sekumpulan. Kita tak guna semua yang ada. Kita tak tahu pun apa populasi. So we just use that. Okay, this is just fun facts and good to, for the thing. Variance kuasa 2. Benda yang tadi kita buat tadi tu, tadi kan kita standard deviation ada punca kuasa ni. Standard deviation ada punca kuasa, square root ni. Variance tak ada. So variance benda ni dah pergi ke sini. Kan dulu kita belajar juga. Somebody wants to say something ke? I notice. I know between, Fizan punya score between 100 to 115. Above average. Good. Baru perasan check Fizan. Okay. So this is it. Simple je, variance. Okay. And you can use Excel again. So that's the spread of distribution. Siratkan. Kita tengok, mula kita dapat yang di tengah-tengah taburan dia. Kemudian kita nak tengok macam mana data kita terserat dalam satu taburan. So kita boleh guna maximum minimum range julat dia.
dia punya kebaikan dia simple, dia punya kelemahan dia gunakan data yang sedikit lah, dia guna yang hujung dengan yang tengah. Yang maksimum, yang maksimum dengan minimum. So the highest or the lowest. Yang tengah-tengah dia tak kisah pun. Katalah yang highest to extreme juga 100, kan? Orang lain semua katalah markah semua 1, 3, 4, 5 sampai tak lebih daripada 15. Tiba-tiba ada seorang dapat 100, kita tolak dengan kata orang yang paling rendah dapat 3. Nampak ekstrim lah. Terjulat. Okay, means that's why, because kita guna yang hujung dengan yang hujung atas dengan hujung yang bawah saja. So we make use of very little data. Inter-Quartile Range pun sama. Kita ambil the 75 and between the 75 percentile and 25th. Kan? So dia simple jugalah. Dia tak, tapi dia tak impacted by extreme score sebab kita tak ambil yang hujung, kita ambil yang tengah sikit. Okay? So dia ambil jugalah dalam rangkaian tu, cuma kita tak guna kesemua data. Standard deviation dengan variance, yes. Kebaikan dia tambah semua, lepas tu dia kena buatlah sebab dia masukkan mean kan, sebab kita guna dia punya definition pun how the score lies from the mean, how x lies from the mean. Maksudnya kita kena guna mean. Kita akan tolak, kita akan tambah semua, bahagi dulu, kemudian kita akan tolak balik, kita akan sisihkan dia, dan we make use of all the data. Tetapi kalau ada extreme score tadi, kalau ada yang dapat 10, ada yang dapat 100, okay, jadi it's gonna be impacted by extreme scores, but it could be, kind of complicated kalau nak kira tangan. Kalau nak kira dengan Excel, just kurang daripada 1 saat boleh dapat. Okay, that's bohong lah kan. Maybe dua seminit. Here, this is 48 tadi. Ada score math, ada score English. So I said calculate the mean, median, mode, range, standard deviation. Jawapan dah ada dalam Excel. Try first, if you have questions, you can ask in WhatsApp group. Don't be shy. Kalau tak, PM me. Kenapa dapat macam ni? Kenapa? I don't understand kenapa macam ni. Okay. So jawapan dah ada sama dalam Excel, and that Excel, you can, kalau pandai, boleh tengok dia punya formula, copy the formula. Okay. So in a way, you use teknologi lah untuk kira matematik. Tak payah kira tangan dah. Okay, I'm going to discard this. Okay, ni jawapan dia. Jawapan dalam Excel tadi tu adalah. So dia adakan none dan y semua. Pengiraan dia semua dalam Excel tadi. Okay. Okay. Selalunya, again, bila ada final exam, dia tak minta straightforward. Dia akan minta group data. Group data tu sebab bila kita ada terlalu banyak data, kita groupkan data kita. So a little bit detour. Tapi nak bagi tahu jugalah macam nak guna. It's very easy. Dan yang ni pun boleh cari online. Semua ada, senang nak buat. Tapi nak faham konsep behind the idea. Sebab dulu kalau yang kita nampak tadi data semua loose. Orang tergabung kan. Skor ni, skor ni. Kemudian kalau group means kita groupkan dia. Berapa dapat antara 0 sampai 10? Okay, group ni semua skor dia 0 sampai 10. Group ni 11 sampai 20. Yang ni 21 sampai 30 and so on. Okay, so previously kita belajar individual data. Very easy. Now kita ada group data. This is example of group data. So, okay. Contoh, yang ni frequency distribution untuk pekerja yang selalu balik. Okay, selalu balik pula. Berapa lama katalah staff UUM ni berapa jauh lah dia berulang daripada rumah dia. Okay, ada yang duduk dekat Sintok, mungkin 0 to less 10 minute commuting time. Ada 4 orang, katalah bukan UUM, School of Education. Okay, ada pula 9 orang, dia duduk kat Changlun. So jarak dia berulang-alik 10 sampai 20. So we group them into this group. Dia tak ada macam, okay, katalah macam ada 4 orang ni pula, seorang 2 minit, seorang 3 minit, seorang 4 minit, seorang 9 minit. Okay, so we don't want to do that. It's going to be very long. So sometimes we group our data. So it becomes like that. Ada 25 orang employee dekat SOE. This is actually bila. So yang paling jauh mungkin dia duduk Alustar, 40 tu nak berulang 40 hingga 50 minit lah. So 2 orang. Okay, this is me lah. Okay, sometimes. Kalau okay. The frequency distribution of the number of orders. Yang ni kalau 50 data pula Lazada. Okay, maksudnya berapa ramai yang order 10 hingga 12 order.
dalam masa 4 hari. Okey, yang ni dah masa 12 hari, 13 hingga 15 order. Okey, dan dalam ada yang 14 hari betul-betul. Ni nak raya lah ni, 20 hari bulan. Yang 20 hari ni, 16 hingga 18 ni, berapa kali dia order kat Lazada. So, yang ni ialah 50 hari lah. Tapi ini bilangan order. Dia groupkan dalam julat lah. Okey, ada range. Okey, the same. Yang ni umur PhD student. Okay, PhD student ada yang 30 hingga 34 orang. Ada yang makin lama makin banyak lah, makin berumur. Okay, makin maybe dah 40, 45, 9 baru buat sambung PhD, ada 9 orang. So we group them. Then bolehlah guna untuk calculate. And bila calculate lain sikit lah dia punya formula. Formula dia macam ni, and I'm just gonna go through sikit. Dia ada fx bahagi n, kemudian variance pula, ni nak kira variance lah. Tadi kan very simple, yang ni ada fx square minus fx lah. Tapi kalau Google website group data, ada pelbagai cara orang nak guna formula orang guna. So dulu kita guna formula ni lah dalam final exam. This is I'm just gonna show you. Tapi kita tak ada tanya. Cuma dalam soalan 7 hari mencintai assessment tu ada satu soalan, and you can use whatever boleh guna whatever formula you feel comfortable with. Okay, dalam kelas kita guna ni. X ialah midpoint. Add the class limit and divide by 2. What does it mean? Contohnya macam ni. Yang tadi kan berapa ramai orang commute daripada Changlun ke SOE. Bukan, dari tempat kerja dia lah. Okay, and then kita kata ini kelas lah. Daily commuting time, this is the class, but we put them into group. So 0 to 10, 10 to 20, 21, 20 to 30. Okay, ini kita tambah. Jadi kelas tadi X tadi dia kata midpoint kan. So basically 10 tambah 0 bahagi 2. So, sebab kita kata divide by 2, so ini 5. 10 tambah 20, 30. Bahagi 2, 15. Ini 20 tambah 30 bahagi 2, 25, and so on. F ni, the number of employees ni tadi, sekarang ni the formula kata ada fx. So, you times lah, 4 kali 5, 20. 9 kali 15, 135, and so on. Okay, and then dia kata, okay, tambah. Okay, this is the sum. Sum, mula-mula kali dulu baru tambah semua. So, kali dah semua, tambah semua ni. Okay, yang ni, dia kata, yang ni pula, fx square. Maksudnya, x square kan dulu, squarekan dulu x tu baru kali dengan f. Maksudnya 5 kuasa 2, 25. 25 kali 4 barulah 100. Okay, so ini ialah pengiraan dia lah. So you see here, dia tak buat kurungan. Okay, so dia kata fx square. Maksudnya x tu square asing dulu, kuasakan 2 dulu baru kali dengan 4. The same. So you get this. Barulah masuk dalam formula. So we see here, mean dia ialah fx bahagi dengan n. 5. So we add everything, yang 5, 6 ni bahagi dengan total. Dapatlah ini mean. Ini pun variance. Variance guna data ni lah. So you see here kat sini fx square. Sebab tu kita dapatlah 14825. Okay. I don't know why I'm not using the pointer when it's really crucial. Okay, here this is 1482. 825. Sebab kat sini kan. Dia kata sum dulu. Okay, and then kemudian 535, dia kata kat sini fx kuasa 2. So 535 ni kuasakan 2. Ingat tak buat dalam bracket dulu? Okay, so and so on. You put in the formula. So kat sini variance, kita guna variance sample tadi, n-1 dapat 24. So masuk semua, bahagi, dan bila masuk dalam Excel pun you will get the same. Okay. Standard deviation, kuasakan 2. Tak standard deviation. Okay, there you go. 140 ni kuasa 2 lah. Punca kuasa 2. Dapatlah 11. So, make sense lah. Mean, kalau kita lukis balik taburan dia, mean, majority, jarak rumah dia dengan tempat kerja, ambil masa 21.4 saat. Okay. Seterusnya, ada 11 lah. Lepas tu, mungkin lepas tu 11.86. So, jadi tambah apa? 21.4 tambah 11.86. So, here lah. Okay, 21. Kat sini, the next masa pula yang orang, berapa lama orang tu ambil masa, 21.4 tambah 11.86. Ini above the mean. Ataupun below the mean, 21.4 tolak 11.86.
8, 6. Okay, and so on. It's really hard to draw on the PowerPoint. Okay. I'll try to do it dalam paper and show it on WhatsApp group, insyaAllah. Okay, and tak payah susah-susah untuk pening kepala. You just know the idea, this is the formula and why things are like this. And kita pun tengoklah kenapa dia sesihan piawai, sebabnya dia from the mean, kan. So yang ni boleh tengok angelfire.com. Sorry, this is the source. I think kita boleh buat guna, ni contoh group data tadi, nombor 2, yang Lazada kot. Kan? Yang ni untuk PhD student. And calculators. Yang ni saya ambil contoh kat mana? Yang ni. Try this. This one is actually the calculators. Tak payah susah-susah. Fikir. Bukan fikir, tak payah susah-susah nak buat dalam formula. You can just use this calculator. I don't mind. Because it's not macam mana you kira, we are not a mathematics class, we are assessment class. Kenapa kita buat pengiraan tersebut? Dia tak mau keluar pula dah. I just want to show you how to use this one. Okay, there you go. Group data. So dekat sini lah, masukkanlah. Ini kelas je lah. Range berapa, frekuensi berapa. Kemudian, calculate lah. Ikut. Okay, so ini property semua ada. Nak buat apa? Algebra, geometry. Okay, sebab tu kadang-kadang orang risau you guys are cheating using the website. It's okay, you got the number, but the most important thing, kenapa dapat nombor tersebut? Okay, kalau mungkin you have to do account, mungkin lah, is dia tak boleh lah, they cannot, they ask you to calculate one by one. Tapi if this is just to understand why, you can use all this. Try lah nak check the jawapan and everything. Tengok dia ada, dia punya, lain lah, ini dia punya formula yang lain sikit. Kan, tapi FM kuasa 2, perasan tak? Fx lah. Basically dia guna M. Okay. Dia akan ada step and everything, but here they give you the calculator, you just input. Kalau nak tambah lagi, tambah. Add. They will add for you. Then you can, calculate ni bila dah habis, dah masuk semua lah. Okay. Sebabnya ada 2 saja kan. Okay. Add lah tadi, kalau ada 10, 100 lah. Kemudian calculate, they give you the mean and the standard deviation. Okay. It's pretty cool. Okay, that's the group data. Kalau di combine macam tu lah. Okay, tadi kita tengok kita dah tengok apa tadi? Ni shape lah, bentuk taburan. Tadi kita dah tengok mean, mode dengan median, itu represent apa untuk taburan? Represent? Anyone? Kalau mean, mode dengan median, represent? The center. Tak ada orang jawab. Okay, come on. Dah mengantuk ke? Kalau standard deviation, variance, range, inter-quartile range, what does it represent? Kalau yang ni center, mean, mode, median. Yang standard deviation, variance, range tadi tu, dia represent apa? Represent? Spread atau perserakan, okay? Fizan fikir lama, tak apa. Spread, okay? Spread atau perserakan taburan tu lah. Maksudnya tadi kita guna statistik tu untuk tengok, okay, ini ialah point di tengah. Ini ialah macam mana dia berserak. Data kita terserak. Okay? Macam mana data kita terbentuk. Taburan tu bentuk dia macam mana. Kan? Sama ada dia sama ke, dia sengit ke, ingat tak kita kata skewed. Okay? Satu mode, 2 mode. Itu bentuk lah tu. Okay? Now we talk about shape.
So this is it. Ini shape bila kita kata a symmetric distribution, maksudnya dia sama size, dia mirror image. Okay, this is the normal curve lah yang kita tengok. Dan kalau kat sini kita mean dia kosong. Okay, 1, 2, 3, ini negatif 1, 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Okay, and yang ni kalau I'm just gonna fast forward, ini ialah kita panggil z-score. Okay, kenapa z-score? Sekejap lagi I'm gonna tell. Okay, mirror image. Okay, so this is it. This is the normal curve. Ini positive skew, maksudnya majority dapat rendah. So dia terskew sikit. Yang ni majority dapat tinggi. That's it. Okay. Ini unimodel, one peak, ada satu puncak saja. Bimodel, two peaks. Trimodel lagi lah. Maksudnya ada berpuncak-puncak lah maksudnya. Okay, yang ni maksudnya tunjuk kata mungkin ada bias dalam soalan. Ada grup yang markah dia banyak yang dapat kat sini, katalah linear 50. Ada grup yang dapat 70. Mungkin ada 20 soalan, 20 markah soalan, ada budak yang grup ni tak boleh jawab sebab apa? Mungkin sebab bias. So you have to check kenapa ada perbezaan. Macam tadilah kita kata, ke memang kelas tu memang clearly ada dua. Mungkin ada grup ni memang grup SES tinggi. Okay, dan soalan-soalan tu pun mungkin berat sebelah kepada grup yang SES tinggi. Mungkin yang kaya lah. Mungkin yang pelajar yang tak biasa dengar, tak biasa pergi, tak biasa mengalami stimulus-stimulus yang dalam diberi tu mungkin they lose 20 marks. Okay, sebab benda sebab tak dapat jawab saja. Sebab tak dapat idea. Or sebab mungkin soalan exam tu berat sebelah kepada pelajar lelaki. Okay, 20% tu tanya pasal benda yang pelajar lelaki minat. Selalunya lah. Macam bola, but now it's hard to, kalau feminis dia kata, oh now we are equal, equality whatsoever. Okay, but now, pelajar perempuan dapat, majority pelajar perempuan dapat 50. So there will be a bias. So this is time to check. Kenapa soalan exam tu macam tu? Okay, so kadang-kadang the shape will give you the idea. Kadang-kadang frequency distribution tak bagi, so you draw. Remember? Drawing is very it will help with the data presentation. Okay, ini bell shape yang dia adalah mesocratic. Don't worry, tak tanya pun. It just want to show. Okay, ini tengoklah. Ini pun ada kena-mengena lah dengan dia punya variance standard deviation kan. Terlalu terserak platykurtic curve menyebabkan bentuk dia jadi platykurtic. Kalau semua orang majority duduk kat tengah-tengah ni, okey, kelas ni memang sengit lah ni kan. Majority sama ada dapat antara 90 89, 90 89 dah area saja. Okey, so memang akan jadi very steep dia punya data. Maksudnya tak ramai, tak ada yang dapat tak adalah yang dapat 50 ke semua. Yang ni nampak macam normal sikit bell shape dia sebab mungkin majority dapat 50 dan macam tadi lah, ada yang dapat 100 sikit, sedikit yang pandai, sedikit yang kurang pandai, tapi majority purata average. So that kind of bentuk pun will give you idea. Kalau yang ni tak apa-apa, soalan dia tak susah lah nak cari, it's not reliable. Okay, maksudnya tak score dia tu lagi seorang dapat 100, seorang dapat 70, seorang dapat 60, bukan, 50, seorang dapat 30, it's too far away. Tak sure kenapa, kan? Okay, now we have moved to z-score, but it's already 4. Okay, z-score ni is kind of important, not kind of important. Z-score is important in a way sebab kadang-kadang kita dah kelas kita kelas lain-lain. Kadang-kadang kelas kita sekarang ni tak ada streaming dah kan. Maksudnya kelas A, B, C tak semestinya kelas A tu nombor 1. Dia sama je, cuma nama je lain-lain kan. Okay, kadang-kadang sekarang dia bagi kelas melati, melur, macam pakar. Kelas budak sekolah perempuan kononnya. Okay, kalau kelas berbeza, macam ni kita nak compare. Okay, mereka ambil soalan, mungkin mereka ambil soalan exam, soalan yang agak lain tapi konten dia sama, silibus KSSM yang sama. Okay, but what happened when we want to compare the scores? Kalau macam ni, Liana dapat ujian matematik dalam dalam kelas tu majority purata ialah 60 dan standard deviation 10 dan skor Liana 65. Okay,
Kalau Bukhari pula, dia ambil matematik. Ujian matematik lebih kurang sama, dia punya konten, tapi ujian yang lain. Cuma dalam kelas tu, mean dia 30 untuk skor, untuk test tu. Standard deviation dia 5 dan skor dia 40. Skor Bukhari lah. So sekarang ni siapa pandai? Liana ke Bukhari? Kalau you know formula, you can tell lah, or you can just use the standard deviation. Siapa pandai? Fizan? Liana. Oh, sebab apa Fizan? Sebab dia standard deviation dia tinggi. Standard deviation dia tinggi? Okay, that's a good try. Betul, we have to check the standard deviation. Okay, but that's okay. I'm gonna draw this. Good try, Fizan. Okay, this is Liana punya kelas. Ni kelas Liana. Ni kelas Bukhari. Dua-dua ambil ujian matematik, silibus sama, silibus tingkatan 2 katanya untuk topik. I don't know, silibus tingkatan 2 matematik. Silibus tingkatan 2 katalah ada pecahan, okay? And kelas dia kata 60 kan? Ini min kelas Liana 60. Majoriti dapat 60. Purata markah. Okay. And then kalau kita lukis standard, okay, ini 60 kan? So 60 kita tahulah purata. Selalunya purata kat sini tengah-tengah lah kan. Dia punya average. Standard deviation dia, alamak, I'm not good at drawing on the PowerPoint. Tapi ni 60 tau. Precise ni ada satu line saja. Okay. Suppose standard deviation 10. Maksudnya lepas tu skor dalam kelas tu 70. Kan? Betul. Okay. Lepas tu Betul. kalau below the mean 50. Okay. So basically Liana dapat apa? Okay, apa lagi? Tambah lagi. Standard deviation 10 kan? So because standard deviation 10, next score will be 80. Yang ni standard deviation dia below the mean, 2 standard deviation lah. Ni tolak 10, tolak 10, ni tambah 10, tambah 10, ini 40 kan? So, yang ni satu standard deviation atas mean. Ni 2 standard deviation atas mean. Markah dia 80. Markah dia nak berapa? 60? 65 kan? 65. Okay. So let's change the color to blue. Okay. Markah Liana 60. Antara 60 dengan 70. Kat sini kan? 65. Okay. So kat sini standard deviation dah bagi 2 lah kan? Sebab kalau standard deviation ni 10, so markah Liana 60. So dia basically Liana punya score ialah 0.5 standard deviation. Okay. Kalau Bukhari pula, kita tengok Bukhari. Let's change the color. Okay, biru lah. Okay. Biru pula, hijau. Okay. Mean dia punya group, mean dia, kelas dia majority dapat 30. Okay. Dalam kelas dia, okay, majority dapat 30. Mean kan? Standard deviation 5. Okay, 35. Okay. One standard deviation below the mean. Ni tambah 1 kan? One standard deviation above the mean, 35. Below the mean, 25. Okay, good job. Okay, minus 1. Kat sini, kan standard deviation Bukhari 5. Tambah lagi lah. So basically kelas tu lepas dapat 35, mungkin skor seterusnya ialah 40. Yang ni skor seterusnya kalau dia dikurang lagi daripada 25, could be 20. Around that number. So yang ni pula, so yang ni dah 3 standard deviation lah. Kan? Minus 1, minus 1. Okay. Sorry, 2 standard deviation below the mean. So, Bukhari dapat apa? 40 kan? Okay.
So Bukhari punya markah kat sini. This is berapa dah? 1, 2 kan? 2 standard deviation above the mean. So Bukhari punya score 40, which is 2 standard deviation above the mean. Yang tadi Liana, bila compare dengan kelas dia punya markah, dia actually walaupun markah dia 65, tapi bila kita compare based on dia punya prestasi dalam kelas dia, this is actually hanyalah 0.5 standard deviation. So kita boleh tengoklah, Bukhari lah pandai macam Einstein tadi lah. Dalam kelas dia Bukhari pandai. And then Liana dalam kelas dia dia memang pandai above average, tapi bila kita compare dengan standard deviation, kita dapat this is only 0.5 standard deviation, ni 2 standard deviation. So to compare, okay, now is I don't know that ada. So to compare the scores of 2 different distributions, we can consider number of standard deviations. Betul. Yes, Betul. Eko ke? Tak. Saya nak tanya. Okay, ya Fizan. Maksudnya kita sedang mencari diorang punya skala kepandaian tu lah, bukan siapa yang paling pandai. Maksudnya kalau macam standard deviation dia lebih rendah, adalah kelas tu majoriti pelajarnya sama rata dan sama pandai saja. Saya nak terangkan. Good question. Saya faham soalan. Okay, first kali Z-score we are saying that we want to compare apple to apple. Maksudnya kita nak compare no, I'm gonna discard. Okay. Where is this? Kat mana tu? Okay, yang ni. Okay. Kita bila kita kata kita nak compare, sebab satu mereka ambil soal exam lain-lain. Jadi kita nak kena standardizekan markah mereka. Okay, cuma bila kat sini dia dah ambil ujian ni, dia akan dapat kelas dia min 60. Sebab kelas tu memang purata markah dia 60. Standard deviation tu means kita dah standardize kelas Liana dengan kelas Bukhari. So bila kita guna skala standard deviation means we are using standard. Maksudnya semua orang on the same skala. Yang ni, if I can draw again. Okay. Yang ni dia punya skala, kita tengok ini ialah min 60. Yang ni min dia 30. Okay. So padahal jadi kita kena put them on the same skala, yang semua guna skala yang sama. Jadi ada tadilah kita gunakan bila kita guna standard deviation, min dia kosong, plus 1, plus 2, plus 3. Sama juga yang ni, bila below the mean, sebab mean kosong kan, negative 1, negative 2, negative 3. So tadi kita tak tahu it's not fair to compare Liana dan Bukhari just because Liana dapat 65, Bukhari dapat 40. Because tengok dia punya mean pun lain, serakan dia pun lain. Dia ni pun majority puratanya lain, serakannya lain. Okay, masa yang kita buat tadi, yang kita draw tadi, kita based on standard deviation ya. Bila standard deviation is benda tu akan jadi standard. Maksudnya kita letak them on the same scale. We are comparing apple to apple now. Tadi kita compare, katalah kita compare ni buah orange. Ni kita compare buah apple. Right? Because they are from different class with different purata. Tapi bila kita guna standard deviation to compare, we are putting them on the same skala. So tadi kita kata bila kita kira the Bukhari, kita kata dia punya, bila kita tengok balik, dia ialah dia score plus 2 standard deviation. Liana hanya kat sini saja, 0.5. Okay, so actually we are putting them on the same scale. Bila kita tengok standard deviation, boleh tak Fizan? And yes, we want to see who did better lah. Bila kita guna standard deviation tu, kita boleh nampak, okay, now everybody on the same scale. Kita boleh tengok siapa yang basically pandai lah, based on dia punya markah, based on dia punya ujian, based on dia punya
rakan-rakan yang jawab sekali dengan dia. Sebab kita kata tadi kontennya lebih kurang sama. Boleh ke Fizan? Jadi sekarang ni Buhari lah yang paling pandai, betul tak? Yes. Sebab Yes. okey. Okay. Saya dapat. Boleh dapat? Dapat. Okay, sebab kat sini kita kata tadi nak kita tengok sebab dia daripada dua taburan yang berbeza, two different distributions. Sebab Liana kelas dia, Bukhari kelas dia, lain kan? So, kita kena consider number of standard deviations. Berapa banyak dia terserak daripada mean. So, number of standard deviations that score lies from the mean. Tadi kita kira tadi, kita dah lukis tadi warna biru dengan warna hijau tadi. Kita kira, okay Liana sebab dia punya standard deviation 10 saja. Tapi dia dapat 5. So, dia punya is 0.5 standard deviation above the mean. Okay, Bukhari punya score 2 standard deviation sebab majority dapat 30 tapi standard deviation 5. So lepas tu 35 kan. Lepas tu 40. So kat sini kita kata 1 standard deviation, 2 standard deviation. So dia punya score 2 standard deviation above the mean. So jadi sekarang ni Bukhari lah yang kalau dalam kepandaian math lah, math pecahan, Bukhari lebih pandai lah. Boleh dapat konsep tu lah. Okay. Okay, I'm gonna stop there. Okay, Z-score. Tengok ini. Bila kita gunakan Z-score, X. Okay, X je basically ialah the mean. So bila X, bila X sama dengan mean, score dia sama dengan mean, Z dia sama kosong. Kalau Z lebih daripada kosong, X dia lebih daripada mean. Okay, don't worry about this. We gonna check. Okay. We're gonna go back this. Ni macam mana pengiraan Z-score tadi. Ada. But I'm not gonna. Okay, we're gonna look at this. Okay, nak skip dulu. Because I know it's heavy. That's why I said it could be heavy, it could be easy. Just don't worry sebab konsepnya just to understand kenapa kita guna Z-score sebabnya kalau kita dalam taburan yang berbeza, we are putting everybody on the same stage. Nampak tak kat sini? Dia kata tadi dia guna standard deviation. Z-score kat sini. Basically kita guna skala je lah. The way. Ni kosong, plus 1, plus 2. Ini ialah bila kita put skala tu standard deviation, kita guna, kita guna Z-score, which is standardized lah. Kita panggil standardized. T-score 50, itu purata, yang macam normal, yang selalu kita guna kat sekolah. Markah rendah 0, markah tinggi 100, minimum. Purata 50. Okay, that's the T-score. Just faham konsep tu dulu. Sebelum ni kita yang kelas-kelas yang awal tadi tu kita tengok kita guna T-score cuma dia punya mean dengan standard deviation tak sama. Bila mean dengan standard deviation tak sama, kita kena standardize dan put them on the Z-score. Kita nak compare lah antara semua orang. Kalau macam katalah sekolah pun sekolah A, sekolah di Kedah, yang sekolah pandai di Kedah dengan sekolah pandai di KL. Okay, dia ambil exam lain PT3 especially. Kemudian kita nak compare, kita just put them on the score. Kita kena tengok mean, kita tengok standard deviation, kita dapat score yang standardized dan kita boleh tengok lah macam yang mana satu yang paling bagus dari segi serakan dia daripada mean. How far is it from the mean? Berapa jauh dia daripada mean? Especially lebih daripada mean ke ataupun below daripada mean? Kalau lebih daripada mean berapa standard deviation? Kalau kurang daripada mean berapa standard deviation? Okay, so I'm going to stop there. Okay, try to get the idea of mean, standard deviation dengan Z-score dulu. Okay, yang range, inter-quartile range tu just additional for you to understand. Okay, ada juga benda-benda lain, statistics lain yang kita guna. Tapi yang selalu kita guna dalam exam, dalam education system, wherever we go, we look at the mean, the standard deviation. Ada sometimes kita guna percentile. Okay, when tapi it's actually the same. But kita nak tengok Z-score tu juga. Sebab Z-score ada kena mengena dengan mean, ada kena mengena dengan standard deviation. Okay. Jangan fikir macam mana nak dapat jawapan, fikir macam mana kenapa Bukhari tadi tu, siapa yang masih lagi blur, cuba duduk balik. Kenapa Bukhari lebih daripada pandai daripada Liana based on standard deviation dia. Just draw the tabulation, draw the distribution. Okay, keep drawing the distribution. I think you get the hang of it. Discard this.
Ini macam apa, kalau kita ada nak cek Z-score lah, all this. Z-score akan ada dalam online quiz. Akan tanyalah siapa lebih pandai, macam tu je. Okay, dia akan bagilah X berapa, mean dia berapa, standard deviation dia berapa. So berapa Z-score dia dan siapa pandai. Kalau Z-score dia above +1, +2, okay, +3, so kena compare lah siapa yang dapat +1, +2, +3. Kalau yang +3 itulah lagi pandai. That's the idea. Okay, because we put them on the same skala. Kita boleh compare apple to apple. Tak compare apple to orange dah. Okay. So Pak Sukuda, I know I take a lot of time, but let's digest that. So sebelum nak buka puasa ni, okay, I'll talk to you on Sunday insyaAllah. Nanti I'm gonna tell yang presenting group ni, nanti mungkin kita kena buat adjustment, or kan kita plans nak buat satu hari tu, mungkin satu malam ada one class statistics. Okay, thank you everyone. Selamat berbuka puasa. Go take a shower if you feel stressful. Okay, Doktor. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you. Selamat berbuka, Doktor. Selamat buka, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you.